অবশেষে স্পটে আসলাম। ওয়াও, কাকু কত করে বেচুন এডি? এত তাড়াতাড়ি এডি বড় বাতি গেছে গা? হ্যাঁ, হাতে কিছু নাই। আমার डर कर है देखो यार माल रे देखो डर कर तो वो बैठा है देखो कैसा है कितना है देखो ये हमारा जंगल है इधर देखो बहुत आदमी घूमने के लिए आ रहे हैं ये হিরো जरूर से ওই যে খাবার দিতেছে এই জায়গায়, देखो कितना है ওই জায়গায় সব জায়গায়। আমার কাছে ছিল ওইসালে না না চোখের মধ্যে খালতি লাগাইছে ও বাবা, দেখা देखा देखा अनेक মানুষ আছে देखो মানুষ কম আছে देखो इधर घूमने के लिए आया हम बहुत सारे। जाकिर को देखो वाओ, जाकिर को देखो দেও আমি কথা কই দিই, যদি ভালো না লাগে। देखो मुदिर मुदिर को देखो হ্যাঁ, খালি হাতে থেকে খাবলা যাতে না দেয়। যে ফোন নেয় তাহলে আর मोबाइल তাহলে মনে করেন যে সে হিরো কি অবস্থা আপনার? হ্যাঁ,